Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals ro gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Said Health Report. Health Report. Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Sed Panyawan Plus with mangosteen. Miubos ang sugar ni ini. Diabetic kid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gyud ko sa Sid Panyawan Plus capsule. 3 times a day gid ako siya. Wala lang iabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Sed Panyawan Plus with mangosteen, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sed Marketing Incorporated. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit kog Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya naakay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay Boosted Me with Green Papaya Enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. with regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with Green Papaya Enzymes. Silka Green Papaya Soap. Sa Saridon, pain, pan-usang pain starts to release in 5 minutes. Mag-Saridon, tambal nga pain lahatan. Alamisa, fever, body pain, headache, toothache, dysmenorrhea. Pain, pan-usang pain, Saridon ra ang kinahanglan. Base sa in vitro study, individual response may vary. Paracetamol plus propionidone plus caffeine ang generic name sa Saridon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. Saridon Triple Action, hindi lang pang headache, pain lahatan pa. Also indicated for fever, body pain, dysmenorrhea, and toothache.